بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ، ہم نے اپنے آخری لیکچر کے اندر برقی سکونی کے بارے میں اسٹارٹنگ سے تھوڑی سی معلومات حاصل کی تھی۔ اب اس کے بارے میں ہم تفصیل سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو ہم نے ایک چھوٹے سے تجربے کرے تھے کہ کنگئی جو ہے خشک باروں پہ اگر ہم رگڑتے ہیں تو اس میں برقی بار تیار ہوتا ہے جو کاغذ کے ٹکڑوں کو اپنی طرف کشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اب ہم برقی بار کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ ہم نے مثالوں سے بہت ساری چیزوں کو سمجھا کہ ہمارے اطراف میں پائی جانے والی چیزوں جو بڑی مقدار میں جس میں برقی بار پایا جاتا ہے، یہ مثال ہے، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے جسم میں بھی برقی بار ہوتا ہے۔ تمام چیزیں انتہائی باریک ذرات سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ برقی بار ان ذرات کے اندرونی خصوصیت ہے، اس لیے اگر کسی چیز میں برقی بار بہت بڑی مقدار میں بھی ہو تو پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی ہمیں وہ برقی بار نظر نہیں آتا ہے۔ طلبہ، آپ کو اس چیز کی مثال ہماری پینسل سیل سے دیکھ سکتے ہیں، جس کے اندر نگیٹو اور پازیٹیو برقی بار ہوتا ہے۔ آپ گھڑی کے اندر جو سیل استعمال کرتے ہیں اسے دیکھنا کہ اس کے ایک طرف مثبت لکھا ہوتا ہے، پلس سائن ہوتی ہے، اور دوسری جانب نگیٹو کی سائن ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم آگے معلومات حاصل کریں گے، لیکن اس چیز کو سمجھانے کے لیے بیسٹ مثال اس پینسل سیل کی ہم لے سکتے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے، اگر کسی چیز میں برقی بار بہت بڑی مقدار میں ہو تو وہ پوشیدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس چیز میں دو مختلف قسم کے برقی بار مساوی تعداد میں ہوتے ہیں، مثبت برقی بار پازیٹیو اور منفی برقی بار نگیٹیو۔ جب یہ دونوں برقی بار مساوی تعداد میں ہوں تو یہ چیزیں معتدل ہو جاتی ہے، یعنی اس پر کوئی بار نہیں ہوتا۔ اگر ان برقی باروں کی تعداد غیر مساوی ہو تو وہ چیز باردار ہے، ایسا کہا جاتا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، ایک عمل کرتے ہیں، ایک تجربہ کریں گے ہم۔ تجربے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کانچ کی سلائی کو ایک جانب لٹکا دیا گیا ہے، لہرا دیا گیا ہے۔ ایک کانچ کی سلاخ کا ایک سرا ریشمی کپڑے پہ رگڑیے۔ یہاں پر آپ کو سب سے پہلے کانچ کی سلاخ کا ایک سرا ریشمی کپڑے پہ رگڑنا ہے۔ رگڑنے کی وجہ سے ایک چیز کا تھوڑا برقی بار دوسری چیز پر منتقل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ہی چیزیں باردار بن جاتی ہے۔ اب کانچ کی ایک سلاخ کو دھاگے کی مدد سے ہوا میں لٹکائیے اور اوپر کی طریقے سے برقائی گئی دوسری کانچ کی سلاخ لٹکی ہوئی سلاخ کے قریب لا کر مشاہدہ کیجیے کیا ہوتا ہے۔ دونوں سلاخیں ایک دوسرے کو دور ڈھکیلتی ہے، یعنی دفع کا عمل ہوتا ہے۔ اب ایک پلاسٹک کی پٹی کو اونی کپڑے پر رگڑ کر لٹکی ہوئی سلاخ کے قریب لے کے جائیے۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دونوں کے درمیان کشش کا عمل ہوتا ہے۔ پہلے تجربے سے آپ نے کیا سمجھا؟ مشابہ برقی بار والی دو چیزیں ایک دوسرے کو دور ڈھکیلتی ہے، اسے دفع کا عمل کہتے ہیں، اور غیر مشابہ برقی بار والی اشیاء ایک دوسرے کے قریب جاتی ہے، اسے کشش کا عمل کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اب یہاں پر آپ کو ایک چیز یہاں پر دکھائی دے رہی ہے کہ ہم نے ایک کانچ کی سلائی لی اور اس کو ایک جگہ سے ایک دوسری ایک سلائی لی جسے ہم نے کپڑے پہ رگڑا، پھر اس کے قریب لے کے گئے کانچ کی سلائی کے، تو وہ کہیں سے دور جا رہا تھا، کہیں کے سرے سے دور جا رہا تھا، اور ایک سرے سے وہ بالکل قریب آ رہا تھا۔ کیوں اس طریقے سے ہو رہا تھا؟ کیونکہ اگر اس برقی بار پہ نگیٹو ہوتا اور جو ہمارے ہاتھ میں جو کانچ کی سلائی ہے اس پہ بھی نگیٹو ہے تو کیا ہوگا؟ وہ دور جائے گا، آپس میں کشش نہیں کرے گا اسی کو۔ اور اگر دونوں پازیٹیو نگیٹو ہے تو یہ کیا کریں گے؟ آپس میں کشش کرتے ہیں۔ اگر یہاں پر پازیٹیو نگیٹو نہ ہوتے ہوئے نگیٹو نگیٹو ہے تو کیا ہوگے؟ ایک دوسرے سے دور جائیں گے۔ اس چیز کو آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ یہاں پر اس چیز کو کشش کا عمل کہتے ہیں اور اس چیز کو دفع کا عمل کہتے ہیں۔ دفع کا عمل، یہ دفع کا عمل ہو گیا، اور اس سے پہلے میں نے جو سمجھایا وہ کون سا ہو گیا؟ کشش کا عمل ہو گیا۔ آگے کی جانب ہم آتے ہیں۔ طلبہ، آپ کو یہ تجربہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم جو مقناطیس لیتے ہیں، جسے ہم لول چمک کہتے ہیں، مقناطیس ہوتے ہیں، تو اس میں بھی یہ تجربہ ہوگا جسے ہم آگے کر کے دیکھیں گے۔ اب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہے کہ مثبت بار اور منفی بار کسے کہتے ہیں۔ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ مثبت بار اور منفی بار کسے کہا جاتا ہے۔ ہم سبق کے اگلے حصے کی جانب چلتے ہیں۔
बरकी बार कैसा पैदा होता है। अब यहाँ पर 3 तजुर्बे किए गए हैं, तजुर्बा 1, तजुर्बा 2, तजुर्बा 3, कि ये बरकी बार यानी कि प्लस प्लस साइन पैदा कैसी होती है या निगेटिव निगेटिव साइन किस तरीके से पैदा होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तमाम अशिया ज़र्रात से बनी होती है। ये ज़र्रात इंतहाई बारीक जवाहर से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आप स्कूल बेंच पर बैठते हो या आप घर में भी बहुत सारी चीज़ें होगी, कबाट होगा, तो ये तमाम चीज़ें बारीक बारीक ज़र्रात से मिलकर बने होते हैं। अब इसकी मिसाल इसकी कीजिए कि जब सूरज की रोशनी आती है तो देखोगे, तो देखो मगरिब के वक्त पे या सुबह सुबह जब सूरज की रोशनी कोई बारीक छेद से हमारे घर में दाखिल होती है तो उसमें बहुत सारे ज़र्रात दिखाई देते होंगे सूरज की रोशनी से। तो ये जो है इसी तरीके से ये तमाम चीज़ें दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़र्रात से मिलकर ही बनी हैं। तो तमाम अशिया मुख्तलिफ़ ज़र्रात से मिलकर बनी है, इंतहाई बारीक ज़र्रात होते हैं और ये बारीक ज़र्रात मिलकर जवाहिर से बनते हैं। जौहर की शनाख्त के बारे में आप तफसील से आगे पढ़ेंगे। आपके लिए अभी बस इतना जान लेना काफ़ी है कि हर जौहर में मस्बत और मनफी बार का हिस्सा होता है और ये दोनों मसावी तादाद में होने की वजह से जौहर मुतदिल होते हैं। सारी चीज़ें जौहरों से मिलकर बनी होती है, इसलिए वो मुतदिल होती है। फिर ये चीज़ें बारदार कैसे हो जाती है, यहाँ पर तो मुतदिल कहा जा रहा है, लेकिन बार में ये बारदार यानी कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव किस तरीके से ये चीज़ें आती है, पॉजिटिव और निगेटिव आगे हम पढ़ेंगे। बर के एतबार से मुतदिल जौहर मुख्तलिफ जवाहर की बिना पर गैर मुतवाज़न हो जाता है। जैसे कुछ मखसूस अशिया जब एक दूसरे पर रगड़ी जाती है तो एक शय के मनफी बारदार ज़र्रात दूसरी शय पर चले जाते हैं। जिस शय पर ये मुंतकिल होते हैं तो उस शय की मनफी ज़र्रात की तादाद बढ़ जाती है और वो शय मनफी बारदार हो जाती है। इसी तरह जिस शय पर से मनफी ज़र्रात चले जाते हैं वो शय मनफी ज़र्रात की कमी की वजह से मस्बत बारदार बन जाती है। यानी दो अशिया एक दूसरे पर रगड़ने से दोनों में से एक मस्बत बारदार और दूसरी मनफी बारदार बन जाती है। तलबा बिल्कुल आसान चीज़ है। यहाँ पर एक शय मौजूद है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे एक शय मौजूद है, इसमें पॉजिटिव है और निगेटिव है, लेकिन ये दोनों बैलेंस है। समझ लो इसमें A1 + 1 2 पॉजिटिव है ये, और माइनस माइनस कितना है 1 + 1 यानी कि 2। तो यहाँ पर जो भी है दो पॉजिटिव के है दो निगेटिव के, लेकिन रगड़ करने की वजह से क्या होते हैं, पॉजिटिव के जो ज़र्रात होते हैं वो कम हो जाते हैं और वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ जाने पर वो क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। समझ में आई बात। तो इसी तरीके से ये 3 सूरत हाल पैदा होती है जिसके अंदर जो एक अशिया है उसके मस्बत बारदार दूसरे में मुंतकिल होते हैं, दूसरे अशिया के मस्बत बारदार मनफी में तब्दील हो जाते हैं और इसी तरीके से ये मस्बत बारदार जो है अपने आप को कम व ज़्यादा करते रहते हैं और इनकी जो हालत में तब्दीली आती है। ज़रूरी अशिया कागज़, पॉलीथीन, नायलॉन कपड़ा, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा वगैरह। अमल जदौल में दी हुई तमाम अशिया को कागज़ के टुकड़े के करीब ले जाइए। तलबा ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे कर सकते हैं। अब इन अशिया को एक एक करके ऊपर दी हुई अशिया से रगड़िए और कागज़ के टुकड़े के करीब ले जाइए। अब हमें मालूम करना है कि इनमें मस्बत बारदार और मनफी बारदार यानी बरकी बार हमें पैदा करना है, क़ुव्वत कशिश हमें पैदा करना है। तो ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हो घर पे। तलबा ये तमाम चीज़ें आप कीजिए। गुब्बारा लीजिए, रिफ़िल लीजिए, रबर लीजिए और लकड़ी की पट्टी लीजिए, स्टील का चम्मच। इसे आप कागज़ के कशिश करते हैं यानी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके देखिए चीज़ बारदार हुई है नहीं, बारदार यानी कि वो कशिश हुई है नहीं। तो इस तरीके से पॉजिटिव कीजिए या हाँ लिखिए कि हाँ ये बारदार हुई है। तो इस तरीके से ये जदौल जो है आपका होमवर्क कहलाएगा। तो यह होमवर्क आपको करना है। रगड़ से पैदा होने वाली बर्क। रगड़ से पैदा होने वाली बर्क को रगड़ वाली बर्क कहते हैं। ये बार चीज़ों में मौजूद कुल बर्की बार के मुकाबले में कम होती है, चीज़ों पर बहुत कम वक्फे के लिए कायम रहते हैं। इसे सुकूनी बर्क कहते हैं। अब इस टर्म के बारे में समझेंगे कि रगड़ से पैदा होने वाली बर्क किसे कहते हैं। यानी कि ऐसी ताकत जो दो चीज़ों के रगड़ से पैदा होती है उसे हम क्या कहेंगे, बर्की बार। रगड़ से पैदा होने वाली बर्क को रगड़ वाली बर्क कहते हैं।
یہ بار چیزوں میں موجود کل برقی بار کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، چیزوں پر بہت کم وقفے کے لیے قائم رہتے ہیں، اسے سکونی برقی بار کہتے ہیں۔ جو کم وقفے کے لیے قائم رہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ سکونی برقی بار۔ برقی سکونی مرطوب اور گیلی ہوا میں ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے اس تجربات خاص طور سے سرما کے دوران خشک ہوا میں ہم کریں گے۔ طلبہ یہاں پر اس سبق کو ہم روک دیتے ہیں اور اس کا آگے کا پارٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اس کے جو چھوٹے چھوٹے جو تجربات ہیں آپ لوگ کریں گے، مثال کے طور پہ یہ تجربہ آپ کر سکتے ہو گھر پہ، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم دوسرے جو اور بھی چھوٹے چھوٹے تجربے کریں گے انشاءاللہ آگے۔ تو ان تمام پوائنٹس کو آپ لوگ اپنے اسکول کی بک میں ضرور تحریر کیجیے۔